विसाठी बुकण सौभाग्य पती पत्नी विसाठी बुकण कोण चित्रकला सत्यभक्त नोकरी केली गाडी कुलार मर्यादा नोकरी पडली जाव चित्रकला विश्राम आनंदी त्यांना दसम हनुमान पुत्रवर आशिले ताकू तोपाई प्रतिकार विधी वरी अरे माता पायता बास जाऊची माता नर्मदा बासे देखो माँ मु तुम के सुंदर सुंदर फल आनी खाई माँ खाई पढ़ुच माँ कथा कि न कहूछ पुत्र को तुम कर देख माँ मु तुम के सुंदर सुंदर फल आनी खाई माँ माँ तुम्हें कांदुच माँ माँ तुम्हें कहीं कांदुच माँ मत कथा कह माँ थरे मत कथा पुत्र हनुमान न देखी पारि नेत्र अचुजल तब किए जेहि दुष्ट पापी पाषाण्ड काटी खिंजिरी करि बेली
ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ମନେ କୁହ ନବକୁ ଖାଲି ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କର ପାରିବୁ ବଚନ କରି ତାଲରେ ଦେଖ ମୋ କଥା କହୁଛି ବା ଯିଏ ତମ ନୟନରେ ଲୋତକ ଭରି ଦେଇଛି ଯିଏ ତୁମ ନୟନରେ ଲୋତକ ଭରି ଦେଇଛି ମୁଁ ତାକୁ କେବେ ନ କରିବି କ୍ଷମା ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳରେ ଥିବ ଯେଉଁଠାରେ ଧରି ଆଣିବି ତାହାକୁ ସିଦ୍ଧି ରାମ ରାମ କିଏ ସେ ପାପିଷ୍ଟ କୁହ ପ୍ରକାଶିତ ଦୁଃଖ କର ପ୍ରୀତି ନିବାର ସତ୍ୟ ମା ମୁଁ ତ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ମା ଠିକ ଅଛି ମା এই মুহূর্তে সত্য 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 প্রায় বার করুছি সত্য